नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने सका जल्दी उठु व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर राज्य में 3 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाई तापमात्रा गत किछि दिन राज्य में अचानक शीत उभान होता किंतु गत 24 घंटे राज्य में 3 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाई तापमात्रा पूर्व उपकूल और उत्तराभ्यंतर ओडिशा रे दिन तापमात्रा स्वाभाविक रोचे आगामी 3 दिन पर्यंत तापमात्रा ह्रास नहीं आगुआ आकलन कर दिन तापमात्रा सह राति तापमात्रा ह्रास होती जार प्रभाव में राज्य में हालुका शीत अनुभूत होती आज गंजाम गजपति नयागढ़ पुरी में घन कुड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी होती 11 तारिख पर बढ़ीपारे तापमात्रा बोली आकलन कर सूचना मिली। परवर्ती खबर जाजपुर में सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय सहायता प्रदान कले मुख्यमंत्री मोहन माझी विरजा पवित्र माटी जाजपुर ठारे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय सहायता प्रदान कर अवसर मोट 18 लाख ऊर्ध्व नूतन हिताधिकारी 900 कोटी ऊर्ध्व टंकार आर्थिक सहायता प्रदान कर राज्यर मातृशक्ति सशक्तिकरण को सर्वाधिक गुरुत्व दे सुभद्रा योजनार सफल रूपायन कर सूचना मिली। परवर्ती खबर दिल्ली में बीजेपी विपुल विजय को नहीं मुख्यमंत्री आसिला प्रतिक्रिया दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी विपुल विजय को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रतिक्रिया रखिंट से कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देशर द्रुत विकास होउची गत वर्ष मध्य दिल्ली में प्रदूषण पानीय जल जोगाण एवं खराब पाणीपाग को नहीं जनसाधारण अतिष्ठ हो पड़ते दिल्लीर विकास को आगे नापी नागरिक माने बीजेपी पर भरोसा करथिबा मुख्यमंत्री कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर ऐतिहासिक विजय पर पार्टी मुख्यालय पीएम मोदी को संबर्धना कहले हृदय खोली भल पाइबा देछि दिल्ली दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में दीर्घ 27 वर्ष पर विजयर स्वाद चाखी बीजेपी विपुल बहुमत निर्वाचन में जयलाभ कर बीजेपी कार्यकर्ता मान मध्य खुशीर लहरी खेली जाइछि ए जनमत को नहीं विभिन्न बीजेपी कार्यालय विजय उत्सव पालन आरंभ हो विजय उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामिल होती से दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंची दलीय कर्मी जनता को संबर्धन कर सूचना मिली। परवर्ती खबर एयारलिफ्ट हेले उत्तम महांती एयारलिफ्ट हेले वरिष्ठ अभिनेता उत्तम महांती लिवर सेरोसिस रोग पीड़ित थिबा उत्तम को राजधानी एक घरोई हस्पिटाल भर्ती कराइथिला बोबुटू भूत सिनेमार सुटिंग चलता बेले हठात स्वास्थ्य अवस्था खराब होता बर्तमान भेंटिलेटर भितर चिकित्सा होता वर्षियान अभिनेता उत्तम महांती को एयारलिफ्ट कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर अंत्योदय गृह योजना हिताधिकारी मिल पक्का घर अंत्योदय गृह योजना मिल पक्का घर कैबिनेट रे 11 प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मुख्यमंत्री सूचना 3 वर्ष में 2,25,000 हिताधिकारी घर मिल जड़े हिताधिकारी 1,20,000 मिल पीएम आवास योजना बाद लोक सामिल कर पीएम आवास भली ए बोनस प्रदान कर 4 मासरे घर सारे 20,000 बोनस मिल सेहीपरि 6 मासरे सारे 10,000 बोनस मिल सूचना देते मुख्यमंत्री मोहन माझी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर में प्रबल गहली ठेलापेल तले पड़ी युवती आहत श्रीमंदिर में दर्शन व्यवस्था एपर्यंत कौन श्रृंखला आसपारी ना विशेषकर छुट्टी दिन में भिड़ एमती होचे अनेक भक्त ठीक भाव दर्शन कर तेज शनिवार महाप्रभु दर्शन पर आसीथिबा जड़े युवती ठेलापेल आहत होती संपृक्त युवती होती भद्रक जिलार एलिना बेहेरा तांकु जिला सदर मुख्य चिकित्सालय भर्ती कराइथिला अन्यपक्षे एलिना परिवार दर्शन नक फेरी जाइथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रयागराज महाकुंभ बुड़ पकड़े 40 कोटी अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ एजाए बुड़ पकड़े 40 कोटी अधिक श्रद्धालु उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ मेला को 26 दिन होता बेले 40 कोटी अधिक श्रद्धालु बुड़ पकड़े महाकुंभ को रही आउ 18 दिन किछि दिन मध्य बुड़ पकई श्रद्धालु संख्या 50 कोटी पार होगी संभावना रही। खबर 86,000 पार कला सुना दर भांगिला रेकर्ड भारतीय बजार में 86,000 पार कला सुना दर सुना मूल्य सर्वकालीन रेकर्ड स्तर छुई
24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ରେକର୍ଡ 86,510 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 79,300 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। 4 ଦିନରେ 6,800 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏହିଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିବେ ନିୟମ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯେମିତି ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବି ଏ ଦିଗରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ, ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ଆସିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ମୋ ବସ୍ର ନାମ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ବସ୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଶନିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବସ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆମ ବସ୍ ହେବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ବସ୍ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ନବୀନକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଚାଲିଛି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ବେପାର ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ। ବ୍ୟବସାୟ ନଥିବା ବେଳେ ଜାଗା ପାଇଁ 9,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଭାରି ବାଧୁଥିବା କହିବା ସହ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5,000 ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ 18 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ। ଯାଜପୁରଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଯାଜପୁରଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 18 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିକୁ ମିଶାଇ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 98 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 4ରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ଆସନ୍ତା ମେ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମେ 4 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 13ଟି ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିତରକନିକାରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ 5 ଦଶନ୍ଧିର ସମୀକ୍ଷା। ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଉଳା ବା ଲୁଣା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ଖୁବ୍ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଭିତରକନିକାର ଜୁଆରିଆ ନଦୀ ନାଳରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 18 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1800ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ବସା ସଂଖ୍ୟା 5ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 120ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 2 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟମାଟୋର ଅଭାବ ବିକ୍ରି। ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 2 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ। ବଜାରରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 2ରୁ 3 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଟମାଟୋକୁ ନ ତୋଳି ଚାଷ ଜମିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଟମାଟୋ ସେଭଳି ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।